Daimna nasong jerangan ya branch loan no simang nimi emergency loan ra gapa application no maiki nasong repayment kanak tanang achum maiki tangka sotat pelang tanang achum na simang sengat keperang na kanat tinga daldene. Daimna simang ni branch ko open ka bonga na simang sekiat tinga mo. Jena nasong ni password ko tok na katananggen. Uni zaman no daude nasong na ya ketal gapa pesuner baing jok mo. Taudi uni jak menong lon raga mendonga uni gemena simang na sekiat nak taplongin altua ha. Taudi na simang yanus kang pon kinga make up repayment ga pon kinga. Yanus step coba na simang yanus step nak taman gen. Ya loan ga donga ya loan ga step atai mo. Loan ga step atani jak mano taudi na song yano make up payment ga pon kinga. Ya make up payment ga donga yanus step atpo. Ye make a payment ko step atan jam tau dina simang na select amount to repay ka pakun kina sung ko sa ko ya tau de na simang yano next amount due donga mo yano na simang anda kyung gen mo na simang chu mo ko gamat na skin chimo dina simang yano total due ko pakun na simang step nak tanang gen yano total bai ta chim hajal sar cha bonga so chetsku donga Diba na simang 700 suppose ata ko na simang gama ching na skinga no de na simang yano changani daki gamna gata mangen recharge ni susku bri ko skang pana simang gami don ching na gata mangen uni jamano changani daki na simang yano total amount de hajal sa recha bunga sochet sku donga mo uni ko na simang changani daki gamgen chimo de na simang yano recharge ni susku briku gama chingna gita mangenne. Andeba na simang chugumuku gamna skin simone yano tikma kana gita nanggen na simang na ngami sokotna ya sudot kepa donga yano tikma kabo ya andeba na simang banggeja atako gama chingna skinga node yano sudekimna na simang yano continue dakatna gita nanggen mo. Continue dakat jokona de aigeno. Nagam na simang blongen yal chomo ndegam na simang refer ni ko na simang tangka mangen na simang back card bo taudi na simang yano invite ke bukon king mo yano invite ke bukon king ya invite ke bukon step na uni jamna step atten jamna taudi na simang yano king ya ko pura ini bomo to your invite code taudi yano sedung earn a 1 rupees 150 bonus when friends you invite repay their first loan they can earn 100 as well na simang siya king mo na song ni ya refer ko ba link ko jirang na simang share ka tachim warang na song ni link ko click kai join ka gen chimo de chongmotan ya application ko jakal gen chimo de loan ra gen chimo de nangna saksana recharge sotbonga napken namo commission recharge sotbonga commission nangna napken uni jamano na simang they can earn 100 as will nya kania jukana mo na simang recharge ko mangen chen somayo bisong loan ra achim loan ra ani somayo na simang recharge ko mangen na songni refer ni mo Dagam na simang earn kanak tapaman gen. Earn kana belongin easy. Na simang yano invite friend ko bagus step atai bu. Invite friend ko step atani jamna na song na yano tentang option ko na simang man gen ba dia share karena skachim. Na simang yano WhatsApp po ba na simang share kanak taman gen. Aro yano copy ka share kanak tapaman gen. Yamo yano nakinga ya copy ko bako step pe mangna. Na simang WhatsApp pung jamang na ji pung china na simang mangen mo share kana gata daki mingna na sungna gana tinga je na sungni invite ka ani na sungni bonus napken chim yano review your bonus ko step atna mo yago step atna je na sungni invite ka ani na sungo bonus napken chim ba bonus rang yano napi dongene yano pending ga napi dongene dao maina na sungni refer ko loan ra parang tin somayo loan ra ni jamno bisong repayment ka aha mo repayment ka aha
repayment kaani jamanusa nasongna yade payungskagen mo. Suppose nasimang jen somayo bisong yat bisongni loan rakba tangkako gamatpla unusa naknade iano napken mo. Iano napken earn goba napken mo. Daode iano de pending ui dongkringa maine bisong repayment ka kuja tangka chotpil kuja mo. Digimna repayment ui dongya. Digimna automatic yade automatic jen somayo na mo anga simang misokotna iano hajal gatam rchadok chotpil donga jokona. Daode jen somayo bisong loan rakabako chotpil ha uno de automatic nakna ia tangkako bisong katchanga yene. Ia tangka nangni loan rakabako na chotna gita nangjawa ua nangni repairniko bisong iana katchangskagen. Dingtang mancha iana hajalsa rcha bonga sochet skukuna simang gamna gita nangjawa. Automatic ichinin hajal gitam rchadok kolachi baitaba skuma baitaba donga jokona. Daode ianon batplenga mo. Daode ianon batplenga ia nangni ragipani nangni loan ragipani amount namo. Jen somai bisong repayment ka jok kuno automatic ia hajal gitam rchadok kolachi sku tangka nangna napaignok. Ia tangka kun bisong ia nangni loan ragipana katchiangen na dingtang mancha bisongna gamna gita nangjawa mo. Uaniki namanggipa chance donga mo. Nasongban diki repair kai nasimangba earn kana gita mangen nasimang loan ragen chimongode nasimang gamna gita nangjawa ua nasongni repair nikun nasong chotatna gita mannaigen inikun dida kangaigen chongbodon katchiangen mo bisong. Dim nasong dingtang mancha nasimang deposit kai gamna gita nangjawa mo. Deposit kana nangjawa. Daode masing nokpangma sakantikun mutila nasimangni chakchaki ia video ko nisona.